बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट KPK में आपको खुश आमदेद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन किंगडम। तो जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि इंसानों ने, साइंसदानों ने लिविंग ऑर्गेनिज़म को, जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है। तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को 5 बड़े ग्रुप में, 5 बड़े किंगडम में तकसीम किया है। प्यारे बच्चों, जो किंगडम का लफ्ज़ है इसका मतलब है कि हमने जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर है बैक्टीरिया। तो आज हम उसको तफसील से पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 मेन किंगडम्स। तमाम जानदार जो है वो 5 बड़े किंगडम में तकसीम किया गया है। नंबर फर्स्ट वन है बैक्टीरिया। प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया जो है वो बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो आज हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज़म, बहुत छोटा जानदार है, विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़, ये मुख्तलिफ़ किस्म के शक्ल और साइज़ के होते हैं। ये गोल शेप की भी होते हैं, रॉड शेप की भी होते हैं और स्फेरिकल शेप की भी होते हैं। ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आता होगा। इसमें मज़ीद कहते हैं कि मैनी ऑफ देम आर हार्मफुल, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। बैक्टीरिया, प्यारे बच्चों, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नुकसान देते हैं इंसानों में, जानवरों में और पौधों में। जब भी ये बैक्टीरिया जो है फैलते हैं और तकसीम होते हैं तो ये बीमारियां फैलाते हैं, जैसा कि हैज़ा बीमारियां होगी, पेचस हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी जो बीमारी होती है, ये सब जो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंड स्प्रेड डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जो कि बीमारियां फैलाता है। डिजीज़ मीन्स बीमारी, इन एनिमल्स जानवरों में, एंड प्लांट्स और पौधों में। बट सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ायदा देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दूध से दही बनता है। तो दूध से जब भी दही बनता है तो ये बैक्टीरिया की वजह से बनता है। इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के अचार बनाते हैं तो अचार बनाने में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। इस तरह जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि उसके खाने को हज़म करने में मदद देता है। तो इसके बाद है जो दूसरा जो है उसका नाम है अलजी। इसमें कहते हैं कि डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, इन ओल्डर क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वाज कंसिडर्ड एज प्लांट बट नाउ दे आर केप्ट इन सेपरेट किंगडम कॉल्ड मोनेरा। पहले इसको ये समझा जाता था, साइंसदान उसको जब वो सही उस पर स्टडी नहीं किया था तो साइंसदान ये समझते थे कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्लांट है, उसकी खूबी जो है वो प्लांट की तरह है। बट नाउ इसको एक अलहदा किंगडम में तकसीम किया है जिसे किंगडम मोनेरा कहते हैं। और ये आप लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा क्या है। अलजी, अलजी जो है ये भी एक किंगडम है। जो भी ऑर्गेनिज़म, कोई जो भी जानदार होगा जिसकी ऐसी खूबी होगी, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि अलजिया जैसे होगी, तो उसको हम अलजिया के किंगडम में रखेंगे। कहते हैं कि अलजिया आर ग्रीन इन कलर, अलजी जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। बट दे डू नॉट हैव रूट्स, उसके रूट्स जड़ नहीं होते, स्टेम तने नहीं होते, लीव्स पत्ते, फ्लावर एंड फ्रूट ये सब कुछ नए होते। दे आर जनरली प्रेजेंट इन वाटर, ये अमूमन, जनरली मीन्स अमूमन, प्रेजेंट इन वाटर पानी में, लाइक लॉन्ग ग्रीन थ्रेड्स, लंबे ग्रीन नुमा दागों की तरह होते हैं। ये आप में स्क्रीन में भी आपको ये दिखाई देगा। ड्यू टू विच कलर ऑफ वाटर लुक्स ग्रीन, जिसकी वजह से वाटर की जो रंग होते हैं वो हमें ग्रीन नज़र दिखाई देता है। ये आप लोग स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, जैसे कि पानी में कोई ग्रीन कालीन बिछा हुआ हो, तो ये सब कुछ अलजिया है। अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कलर के अलावा रेड एंड ब्राउन अलजी आर आल्सो फाउंड इन वाटर, सुर्ख और ब्राउन कलर के भी अलजी होते हैं जो कि पाए जाते हैं पानी में।
یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈو یو نو کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان اولڈر کلاسیفیکیشن الجی آر آلسو کنسیڈرڈ ایز اے پلانٹ بٹ اکارڈنگ ٹو ماڈرن کلاسیفیکیشن دے آر کیپٹ ان سیپریٹ کنگڈم پروٹیسٹا۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ الجی جو ہے اس کی بھی کریکٹرسٹکس پلانٹس کی طرح ہے، خوبی پلانٹ کی طرح ہے، لیکن جلد ہی یہ سمجھا گیا کہ الجی بھی اس کی بھی کچھ خوبی ایسے ہیں جو کہ پلانٹ سے مشابہت نہیں رکھتی، تو اس کو بھی ایک علیحدہ گروپ میں رکھا جس کو ہم کنگڈم پروٹیسٹا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنگڈم فنجائی۔ فنجائی جو ہے یہ ایک علیحدہ کنگڈم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو آفن آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا دیٹ اے کاٹن لائک فلفی ماس کا مطلب نرم ماس اپیئر نمودار ہوگا آن دا اسٹیل بریڈ پرانے ڈبل روٹی پر۔ آپ اسکرین پر دکھائی دے گا، آپ کو اسکرین پر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یہ جو ڈبل روٹی ہے اس پر گرین نما یا سفید کپاس نما جیسا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ جب آپ ڈبل روٹی کو کچھ دن رکھتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس پر سفید یا گرین نما نرم سا ایک اسٹرکچر نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنجائی۔ دیس فلفی اسٹرکچر از کالڈ فنجائی۔ یہ نرم نما جو اسٹرکچر ہے، جو ساخت ہے، اس کو ہم فنجائی کہتے ہیں۔ مشروم از آلسو اے ٹائپ آف فنگس۔ مشروم جو ہے وہ بھی فنگس کی ایک قسم ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم ایک فنجائی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم فنگس کہتے ہیں، جیسا کہ ایک یہ والا ہے تو اس کو ہم فنگس کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس زیادہ فنگس ہو تو اس کو ہم فنجائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پلانٹس۔ تو پلانٹس جو ہے یہ ایک علیحدہ کنگڈم ہے۔ کہتے ہیں کہ پلانٹس آر لیونگ آرگینزم، یہ جاندار ہے۔ موسٹ آف دی پلانٹس کین پریپیئر دیئر اون فوڈ۔ زیادہ تر پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی کی مدد سے۔ دے آر گرین ان کلر، ظاہری بات ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوتا ہے۔ دے ہیو روٹس، اس کے جڑ ہوتے ہیں، تنے ہوتے ہیں اور پتے ہوتے ہیں۔ دے آر فاؤنڈ ان واٹر اینڈ آن لینڈ، یہ زمین اور پانی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ موسٹ آف دی پلانٹس آر فکسڈ ان دا سائل، سائل کا مطلب ہے مٹی۔ زیادہ تر پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس میں فکس ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ گروپس آف پلانٹس آر ہربس، مختلف قسم کے پلانٹس کے گروپس ہیں جس کو ہم ہربس کہتے ہیں۔ یہ اب سب گروپس ہے، پلانٹ کے سب گروپس ہے۔ ہربس جڑی بوٹیاں، شربس جاڑیاں، ٹریز جو ہے یہ بڑے درخت، اینڈ ایکویٹنگ واٹر ڈویلنگ پلانٹس۔ ایکویٹنگ کا مطلب ہے وہ پودے جو کہ پانی میں اگتے ہیں، اس کو ہم ایکویٹک، جس کو ہم واٹر ڈویلنگ پلانٹس بھی کہتے ہیں۔ ایگزامپل آف سم کامن پلانٹس آر روز، جسے ہم گلاب کہتے ہیں، میز، ویٹ کا مطلب گندم، گراسز، ملبری جو ہے وہ شہتوت، مینگو، آم ایٹسیکٹرا وغیرہ۔ میز کا مطلب ہے جوار، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے پلانٹس کے ٹائپس ہیں، ہربس، شربس اینڈ ٹریز اینڈ واٹر ڈویلنگ پلانٹس، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹریز اور ہربس اور شربس میں آج ہم ایک ڈفرینشیشن کریں گے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ٹریز جو ہے اس کے جو سٹیم ہوتے ہیں، تنے ہوتے ہیں، یہ بہت سخت ہوتے ہیں، لکڑی نما ہوتے ہیں۔ اس طرح شربس جو ہیں اس کی بھی جو لکڑی جو ہے وہ لکڑی نما ہوتی ہے، سٹیم، تنے جو ہیں وہ بھی لکڑی نما ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو سٹیم جو ہوتی ہے، تنے جو ہوتی ہے، وہ سخت نہیں ہوتی بلکہ نرم ہوتی ہے۔ اور اس طرح جو کہ ہربز ہے جس کو ہم جاڑیاں کہتے ہیں، اس کے جو تنے جو ہوتے ہیں وہ بہت نرم سے ہوتے ہیں، اور اس کے سٹیم جو ہے وہ لکڑی نما نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو کنگڈم ہے، کنگڈم اینیملس، آر دوز آرگینزم وچ کین ناٹ پریپیئر دیئر اون فوڈ۔ یہ جو جاندار ہیں یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، اینڈ کین
मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी कर सकते हैं, इसको हम एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। दे लिव आलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह ये रह सकते हैं। ऑन लैंड, ज़मीन पर, वाटर में, एंड हवा में। हाउस फ्लाई को तो आप जानते होंगे, ये वाला जो है ये हाउस फ्लाई है। स्कॉर्पियन जो है ये स्कॉर्पियन है। इसके बाद सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, छिपकली, पैरट, तोता, गोट, बकरी, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स। ये जो है एनिमल्स के एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, ये आप मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देख सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ़ जैसा कि मैंने कहा कि हमने इसको मुख्तलिफ़ किंगडम में तकसीम किया है। तो ये है आज का लेक्चर। दुआएं में याद रखना।